को अपनी चादर में छुपा लिया था। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। एक छोटा सा कदीम गांव था, जहाँ सदियों पुराने दरख्त के साए थे, वक्त की गवाही देते नजर आते थे। यहाँ वो गांव था जहाँ अली ज़ैनब रहते थे। दोनों भाई बहन थे, नहायत शरारती थे और हर चीज़ को देखने के लिए भागते थे, जुनून रखते थे। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ने की इजाज़त नहीं होती। और एक पुराना मंदिर था गांव का। गांव के बुजुर्ग हमेशा सब बच्चों को मना करते थे वहाँ जाने से। इस मंदिर के करीब मत जाना, वहाँ बंदर की एक रूह है जो कैद है, जो अपने शिकार की तलाश में है। अली हंसता, एक बंदर की रूह, वाकई। ज़ैनब भी हंसी और बोलती कि पता नहीं क्यों इतना मंदिर को डरावना बताते रहते हैं, लेकिन इस रात कुछ बदलने वाला था। चांदनी रात थी, आसमान पर हल्के बादल थे और हवाओं में ठंड थी। अली ने ज़ैनब को जगाया, चलो आज रात हम मंदिर जाते हैं, देखते हैं ऐसी कौन सी कहानियाँ हैं जो बुज़ुर्ग हमें सुनाते हैं, क्या सच्ची हैं कि झूठी हैं। दोनों चुपके से घर से निकलते हैं। अली के हाथ में टॉर्च होती है और ज़ैनब के गले में दादी का दिया हुआ तावीज़। जंगल के अंदर कदम रखते ही सब जैसे गुम हो गई। सब आवाज़ें ख़त्म हो जाती हैं, सिर्फ पत्तों की आवाज़ें रह जाती हैं, उनके कदमों की आवाज़ें रह जाती हैं। दरख्तों के बीच से मंदिर का रास्ता है, ये साया दिखाई देता है। जंगल के रास्ते से ही गुजर के मंदिर आता है। मंदिर पे देखते हैं पुरानी जंजीरें जंग वाली लगी हुई हैं और बंदर का एक मुजस्मा पड़ा हुआ है, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुँचे, जंजीरें हल्की हिलने लगी। अली ने टॉर्च ऑन की, लेकिन अचानक रोशनी बंद हो गई और बैटरी ख़त्म हो गई। बार बार जला के कोशिश की कि शायद टॉर्च ऑन हो जाए। अचानक बंदर की मूरत हिलने लगी, नब की चीख निकल गई, जैसे उसकी आंखें सुर्ख हो गई हों। बंदर जिंदा है। इसके चेहरा अजीब हैरत में हो गया। बंदर बिल्कुल इंसान जैसा था। इसने
اس کو زور سے کہا تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ پھر بندر کے اندر سے کالا دھواں نکلنے لگا، آنکھیں لال، عجیب سے ڈرونے سے بندر تھے۔ بندر غصے میں بولا، میں پہلے بہت ظالم تھا، میں نے ایک بندر کا خون پیا، میری سزا ہے کہ میں بندر کی مورت میں صدیوں بھٹکتا رہوں۔ جو یہاں آتا ہے اس کی روح بھی قید ہو جاتی ہے۔ سایہ آہستہ آہستہ علی اور زینب کی طرف بڑھنے لگا۔ زمین تھر تھرا رہی تھی، ہر طرف اندھیرا، شور اور سایوں کی چیخیں گونجنے لگی۔ علی نے گھبرا کر زینب کی گردن سے تعویذ نکال کے پھینکا بندر کی طرف۔ جیسے ہی تعویذ روشنی نکالنے لگا، بندر پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کی چیخیں ہوا میں گونجنے لگی، نہیں، یہ روشنی، یہ پاکیزگی مجھے جلا رہی ہے۔ تمام سائے پیچھے ہونے لگے، ڈرنے لگے۔ بندر کی چیخیں نکلنے لگی اور بندر آخرکار زمین پر گر گیا، بے جان ہو گیا۔ مندر خاموش ہو گیا۔ علی اور زینب ڈرتے ہوئے گاؤں پہنچے۔ ان کی حالت خراب تھی، سانس پھولے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے، آنکھوں میں سے خوف نکل رہا تھا۔ بزرگوں نے سنا اور سر جھکا لیا۔ وہ بیچاری اپنے گناہوں کے بوجھ تلے مر گئی تھی، لیکن اس کی روح بندر کی شکل میں قید ہے۔ تمہیں تعویذ نے بچا لیا، ورنہ آج تم بھی واپس نہ آتے، وہیں قید ہوتے۔ اس رات کے بعد علی اور زینب نے کسی مندر کا نام تک نہ لیا، لیکن گاؤں والے اس کی طرف جانے کو ڈرتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار مندر کے دروازے پر وہی بندر دوبارہ بیٹھا نظر آتا ہے، آنکھوں میں سے لال روشنی اور اگلے شکار کا انتظار۔